ওই কাফে গানি তুই কলে কলে ওটা চলো এক প্যাকেট খাইয়া যাই গিয়া হাসাও হাসাও আরামসে যাইবার জায়গা পাইছে চলো ও পকেটে লইল কলে কলে ও পকেটে লইল কলে কলে ও পকেটে লইল চেক করতো না দেখো ইউ থারাই না হারাই না ওকে হগুলো পকেটে লইল কলে কলে রিং বাজে বাই চলো চলো আর খেলা উঠে দিয়ে সেম রেট জনসন ইন রাখবার তরকার কিটা সেম রেট রাউন্ড উঠে গিয়ে লাগে না উঠে দিই কাম না আচ্ছা এটা কাম করছ না মরে যে আমি আটাই করে ওগুলো বলো এলকো তুমি ভিডিও করো আর হইতো না ए गाइस चलो खाली एक बॉक्स है अभी देखिए क्या गाइस देख रहे हो ये हागलू जा रहा है हागलू ये देखो एक हागलू है ये देखो कैसा मुंह बना के रखा है गाइस देखो देखो ये हागलू बार बार ऐसा ही मुंह बनाता रहता गाइस इसको कमेंट करके बोलना कि इसका मुंह कैसा लग रहा है बांग्ला तो तारा बांग्ला बुझी गाइस देख रहे हो क्या बोल रहा है बांग्ला में बात करो देखो देखो कैसा बोल रहा है ऐसा ऐसा कर रहा है ओरियन ले ले चलो लो ये देखो ओरियन लेने की बात कर रहा है देखो खा नहीं सकता मगर लेने की बात कर रहा है देखो आज चलो ना काउंटर जाइए तो गाइस कैसे हो पोस्ट हमारा वीडियो एक दो वीडियो एडिट हो डाल तो आज तक राजू एडिट मार ओए खान ले गाइस देख रहा है तो खानों कैसे गई को औकात भी है इतना ये लेने का औकात है मगर ले नहीं सकता मगर তোমার কি সাইড খান নিতেন তোমার মনে হয় 500 খান হইতো আসলে বড় জন 500 খান তোমার 500 টাকা হইব ও দে 5 খান জন ও দে দেখ গাদা দেখ কত রে গাইস কত দাম গো আমার কমেন্ট করিও কমেন্ট করিও কত দাম গো আমরা একটু দেখতে পারতাম गाइस ये मुर्गी है आपने तो ওই দেখো এটা দেখলাই নি কোন দি এ ফরচুনার হইছি फॉर्च्यूनर টয়োটা ফরচুনার 4x4 একটু দাম করে বল মারো ফিরবার মারো मारो मारो दो हमारे दुगो तेल ने बात लॉस होई तो টাকা দি 600 টাকা ওটা দুগুণ দাম দিতে তুই তো 600 টাকা দি তুই দেখি রে हैंड वॉश गाइस हिमालय लागले कोई ओखनी जा 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 लंबा लाइन नु बैठन ड्राइगेस लगा अपना अरे ते के लगा दे बढ़िया रहता है पैसे इनोसेंट फेस Ui. Guys, like, subscribe. তুমি